हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मुझे मरीना बीच ठीक है, समझ गया। मरीना बीच रो व्यू एमती रोचे पसेपटे मार्केट रहा मु फेरला बेले मार्केटा देखी रास्त पूरा समुद्रटा प्राय हाफ किलोमीटर कि 700 मीटर हम फास्ट चली चली जावाक थका लगे सेपटे गोटे बाट अच्छी बहुत दूर से रास्ता है पूरा समुद्र कूल को जावाई चली चलिकी पूरा जमी कार्पेट पकड़ा भाया पड़ी आउ बाली केबे भी जदि आसती खाली पादरे चलबे कहीं काच सब पड़ी देखो काच बहुत काच पड़ी कहू लाज लगे झाड़ा बसिक बाली घोड़े दूसरी बीच रे सब मिले गाई मिले घोड़ा मिले घोड़ा दौड़ आप देखा मुझे जूम कर दूसरी घोड़ा ओट भी अच्छा सेपटे दूर अच्छा ओट भी देखा मिल एतिक दूर ही आसक पड़ी सेठू आसिक सीआड़े बीच अच्छी दूर बहुत जाके आउट पाखक जाए पूरा कि छोट छोट ढेउ पूरी रे बड़ बड़ ढेउ छोट छोट ढेउ आ गोटे ढेउ गोड़ पानी बाजो पड़े बेसी तो पानी भितर को जाई होनी गाधई सारी अगाधुआ आसते गाधई था आईपटे गोटे भल जगह कि पुलिस छाड़े से जो पत्थर सेपट को अच्छी पोर्टा मद्रास पोर्ट देखा मुझे जूम कर दूसरी पुलिस बुलूँ क्या भर पड़े ना आरथरक आसरे बाडौले लोक जी पानी करते बाडौले एक्चुअली यही जगह गाधेवाटा भी भल नुहे कहीं से जो पत्थर एपटे ड्रेन पानी गुड़ा से ड्रेन पानी आसिक पानीटा कालिया कालिया देखा ब्लू ब्लू देखा तो ड्रेन पानी आधे गाधेले चर्म रोग सब हम बीच देखा सरला एबे जी जो एमके स्टालिन बापार समाधि आ जय ललितार समाधि समाधि तो से नुहे पार्क भाई घोड़े बसई बोली भाई ये घोड़ाटे बसई बोली भाई कहला 300 टका खाली टे 2 राउंड बुले दब 300 टका नब ये सब बुलूँ जगत टाउटर ये सब आगे बुझे बुझिक जा कर टेडी आई मीन सब प्रकार जिन बैग टेडी फेडी सब समुद्र कूल ड्रेस दुकान किए दिए रूम में सेट कर लेंगे। कौन बोला बोलो प्रति 10 जन गोटे मिल जाए ओडिया चूड़ी दुकान बैग दुकान सब एटा हूँ जय ललितार समाधि पार्क कहले भी चलो ये बस आगे जय ललिता जे बुली जय ललिता लिखा कौटे लेखा होता माने एंट्रांस रे जे एंट्री कर आगे लिखुला मोबाइल नंबर दूसरा नौना तो समाधि कहवा कि पार्क कहवा आप कहतु देखिए गोटे बढ़िया जिनस बढ़िया जिन को मुझे कहीदे से जो दीपटा गोटे दीप जलुची
ସେ 24/7 ସେ ଜଳୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଲୋକ ସବୁ ସେ ଷ୍ଟାଚୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି, ଜୟଲଳିତା ଷ୍ଟାଚୁ, ଏପଟେ କାହା ଷ୍ଟାଚୁ ଜାଣିନି, ଜୟଲଳିତା ଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଧିରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର ମାନେ ଗାଁଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏତେ ପଇସା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। திருப்பி யோசனை பண்ணேன். அப்போ உடனே ஆல்ரெடி சாமி जो सेपटे देखा से जो धला धला कर्व भाया होती सब जिनस सेपटा हूँ एमके स्टालिन बापा कौन MGR दाना तार समाधिटा दगेश भाई सबुठी अच्छा। इसका कारण नरेंद्र मोदी। ये जो दीपटा कहते दीपटा 24/7 जलुची गैस सिलिंडर अच्छा जलुची एत वर्षा हेल्ले भी लिभुनि कि भी लिभुनि फुल प्रतिदिन चेंज हो फुल प्रतिदिन चेंज हो फुल उपरटा एमती गोटे मनुष्य कंकाल भाया फ्रंट स्केलेटन भाया तो आप देखते जयललितार आई मीन समाधिटा ये जड़े सब रोचे तदारख करने माने फूल पकेब दीप फीप जल सब जगह जगि करपट अच्छी माने जयललितार म्यूजियम आमा म्यूजियम से कौन सब कर तार अचिवमेंट सब सब यहाँ जो अच्छी यहाँ हूँ म्यूजियम आमा म्यूजियम लिखाई देखिए तो आ भर को आला अच्छी ना कौन ए के जानी ये बुझिली आज संडे बोली आमा म्यूजियम बंद सेपटे देखा MGR म्यूजियमटा खोला अच्छी बंद अच्छी जापट को आप जनाऊँ वीडियो करुँची मो सांगे भी आज पुणी आसी बाईधर भाई यार देख बीच जाकि सब झाड़ फाड़ बोईकी पूरा मुह सब कलाघाट पड़गला सब जो मुगल आजम जमाने जो बाजेनी जो गीतटा अजी मो शान सेहनसा ठिया होता बेगम ये बस पार्कटा बहुत बड़ अच्छी पाखापाखि 6-7 एकर बोधे यहाँ कि बेसी हम 10-12 एकर यहाँ आठी गोटे गोटे माने यही समाधि जी पैसा खर्च हो बजेट जी गोटे गोटे गाँ किंतु उद्धार हो ड्रेन फ्रेन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सब रेडी हो कौन करवा आर तमिलनाडु GDP पाखापाखि 700 to 800 बिलियन आपाई खर्च टे अधिक कर ओडिशार तो सरकार किसी ना से सब आमको विदेश आसा पड़े इवेन मु तो पलैबी आ भितर भल लगुनि ये मुझे पलि आसी आमा स्टाचू पाखु ये आमा स्टाचू आमा सब आमा आमा डाक एक्चुअली ओ ये किए जानी तमिल लिखाई ना देखी दिए बुढ़ा चश्मा पिंधि रजनीकांत फैन है। कैसा लगा मेरा मजाक? ब्यूटीफुल एरिया भाईधर भाई रील कलानी कहू
ଭାଇ ହଉ ତାର ରିଲ୍ କରୁ ହେଇ ବଡ଼ା ବାଲା ଓ ହେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବାପାର କ'ଣ ପେରାଇଗିନାର ନା କ'ଣ କଳାଇଗିନାର କ'ଣ ତା ନା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଋଷିର ଏପଟେ ବି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ଜାଗା ପୁରା କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ସେପଟଟା ଅପେକ୍ଷା ଏପଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏପଟରେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି କ'ଣ କେଜାଣି ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୁରା ମାର୍ବଲ ତଳେ ପୁରା ମାର୍ବଲ ଖୋଲିନି ଏ ହାତୀଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଏ ହାତୀଟା ବି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ବଲ ପୁରା ମାର୍ବଲ ଏ ହାତୀଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେପଟରେ ହାତୀଟା ଆ ଭିତରେ ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ରହିବ ଆଜି ବି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେମିତି ଜୟଲଳିତାର ଦେଖିଲା ସମାଧିଟା ଏଠି ସେମିତି ଦେଖିବ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଲା ଭଳିଆ ଭଲକି ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ପାଖକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏପଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ ତ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଓ ସବୁ ଆଇ ମିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବି ଏଇ ପ୍ରାୟ ମାର୍ବଲରେ ସବୁ ତିଆରି ମାନେ ସବୁ ନୁହେଁ ଏ ପିଲର ଗୁଡ଼ା ମାର୍ବଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି ମାନେ କୋଟେଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖେଇ ଯାଇକି ମାନେ ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଇ ମିନ୍ ସେ ଯେଉଁ ତା ସମାଧିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ସଜେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାଧିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପଛପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି এটা ଗୋଟେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ କରିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏଠି ବି ସେଇ ଜଳୁଛି ସେ କ'ଣ ଦୀପ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ବକ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି ସେପଟଟା ଅପେକ୍ଷା ଏପଟଟା ଭଲ ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଫର୍ମର ସିଏମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଏମ୍ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଛି ତା ବାପା ସମାଧିଟା ଭଲ ଦେଖିକି ରଖୁଛି ଆଉ ଆଇ ମିନ୍ ଫୁଲରେ ସଜେଇକି ରଖୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାମିଲରେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି म्यूजियम पाखକୁ ଯାଉଛି ଏବେ म्यूजियम କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା म्यूजियम କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସଣ୍ଡେରେ ଆସିବେନି ଅଲଗା ଡେରେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ म्यूजियम ଉପର ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ରହିଛି ପାର୍କଟା ଏମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ବସିଥିବେ କେବଳ ମୁଁ ହତଭାଗାଟା ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଟଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇପଟଟା ବାଟଟା ଭିତରକୁ ଅଛି
এইটা ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା, ସେପଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିପଲ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟାରିଂ ଏଟ୍ ମି ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଲାଜ ନାହିଁ। ଆଇ ବିକେମ୍ ମାନେ ଅଲଜ୍ୟା। I mean shameless. सनसेट होची तो सनसेट व्यूटा टे सन देखा आशा करती भिडियोटी भल लगी देखापी आपण मानक आई मीन मु तो पलैबी ना ओडिशा पलैबी भाविली गोटे वीडियो करदे आसे मरीना बीच रू आई जो समाधि रू पार्क रू आपन केमती वीडियोटी लगला कमेंट माध्यम जनइबे आउ सब्सक्राइब करेंगे लाइक भी करदे आउ इट विल बी वेरी हैप्पी टू मी जदि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर। जय जगन्नाथ। देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।